થી બહાર કાઢવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। સાથે કંપનીમાં જ રહીને દિવસ રાત મજૂરી કરતા કામદારોનું ખાવા પીવાનું પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે। આ કામદારો 8 થી 10 હજારના પગારમાં પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે અને તેમની સાથે ગેરવર્તાવ કરીને કામમાંથી બાકાત કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવતા તેઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। 21 જેટલા કામદારોએ કરેલી રજૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે જો તેઓની માંગ નહીં સંતોષાય તો મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। તો કામદારોએ પોતાનો પ્રશ્ન નહીં ઉકેલાય તો સહપરિવાર આત્મવિલોપન કરવાની જરૂર પડશે તો તે પગલું પણ ભરવામાં આવશે તેવું જણાવ્યું હતું। કામદારોએ કરેલી રજૂઆતને પગલે કચ્છ કલેક્ટરે તેમને ન્યાય અપાવવાની ખાતરી આપી છે। हमारे पास हम लोग 21 बंदे हैं, सभी को निकालने की कोशिश की जाए, जबरन निकाला जा रहा है, रिजाइन लिया जा रहा है, कमरे में बंद कर दिया जाता है। रात को भी कमरे से उठा लिया जाता है आदमी को, चलो पीएनडे बुलाए हैं, रात को भी पीएनडे उनका खुला रहता है, पर्सनल ऑफिस रात को भी बुला लेते हैं, 8 बजे 10 बजे रात को बुला लेते हैं, जब भी मर्जी बुला के पंच बंद कर देते हैं, खाना बंद कर दिया उन्होंने। क्या कारण ये कि वो बोलते हैं कि रिजाइन दे के चले जाओ यहाँ से, जबरन निकालने की, रिजाइन दे के चले जाओ, कारण यही सर। क्योंकि उनकी मर्जी है सर, उनकी मर्जी चल रही है, हमारा और कोई पॉलिसी नहीं चली, जबकि हमें सीमेंट कॉर्पोरेशन में रखा गया है। कुमार मंगलम साहब आश्वासन दिया और सभी लोग बोले गए थे कि हमारे सभी 1.25 लाख कर्मचारी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। हम 21 कर्मचारी किस दायरे में आते हैं? अभी तक हमको 5 साल से हमको ये मालूम ही नहीं हुआ, 2.5 साल से। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम अहमदाबाद, बॉम्बे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, मंत्रालय, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे। और अगर वहाँ पे भी नहीं होगा तो हम परिवार सहित, अपने बच्चों सहित, माता पिता सहित सुसाइड